Ćao svima, ja sam Darko, vi gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Danas vam predstavljamo CZ99. CZ99 je poluautomatski pištolj u kalibru 9 mm para koji se proizvodi u fabrici Zastava oružje. Konstruisan je od strane zastavenog inženjera Božidara Blagojevića 1989. godine kako bi zamenio model M57, popularni tetejac, i postao novi standardni pištolj jugoslovenske vojske i policije. Naziv CZ je akronim proizvođača Crvena zastava, kako se i zvala fabrika u to vreme. Zanimljivo je da je naziv 99 greškom ugraviran. Trebalo je da se pištolj zove CZ89 po godini proizvodnje. Međutim, greška na modelu za prezentaciju na sajmu SHOT Show u Las Vegasu mu je dala ime CZ99. Pištolj ima dve evolucije, CZ999 i najnoviju EZ9, koje su pretrpele samo manje kozmetičke izmene. CZ999 ima selektor dvostruke i jednostruke akcije, širina rukohvata mu je smanjena i ima povratnu oprugu koja je pletena, dok EZ9 ima indikator posljednja 3 metka u okviru i pikantini šinu. Svaka evolucija se radi u standardnoj i kompakt varijanti. Izraelsku kopiju zastavnog modela CZ99 proizvodi fabrika KSN Industries pod imenom Golan. Postoji i južnoafrička kopija CZ99 nazvana TZ99 koja se više ne proizvodi jer je fabrika ubrzo nakon početka proizvodnje bankrotirala. U martu 2008. godine Irak je za potrebe iračke vojske naručio od zastave 18.000 pištolja CZ99. 99 se koristi u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Iraku, Južnoafričkoj republici i Jordanu. Pištolj je veoma popularan kod civila u Sjedinjenim Američkim Državama zbog niske cene i odličnog kvaliteta. Zanimljivo je da je krajem 80-ih policija u preko 50 američkih gradova bila zainteresovana da se opremi CZ-om 99, ali ubrzo je počeo rat i sankcije, tako da taj posao nije realizovan. Da probam preciznost 99 na 10 metara, koristimo standardnu prvi partizan municiju, 8 grama zrno FMJ. Kao što možemo da vidimo, CZ99 je veoma precizno oružje. Evo možemo da vidimo grupu sa 10 metara, 5 metaka. 1, 2, 3, 4, 5. Dva su bukvalno jedan u drugi. Malo je otišlo dole i desno, ali to vrlo malo, verovatno je do nišana ili ti do mene kako malo civnem rukom, nebitno. U svakom slučaju grupa je odlična na 10 metara. Evo na početku neki tehnički podaci o CZ-u 99. Pištolj je dugačak 190 mm. Dužina cevi je 108 mm, a težina pištolja je 970 grama. Kapacitet dvorednog okvira je 15 metaka, što možemo da vidimo da piše na samom okviru. Pištolj je pozajmio, znači nije kopija, već je pozajmio samo neka konstrukcijska rešenja od Sig Sauera P226 i Waltera P88.
CZ99 funkcioniše po principu kratkog trzaja cevi i za bravljenje koristi modifikovan Browningov sistem, takozvanu Sigovu bravu. To možemo kasnije da vidimo kada budemo rasklopili pištolj. Mehanizam okidanja je dvostrukog i jednostrukog dejstva. Znači i kada je udarač spušten, a metak je u cevi, povlačimo okidač. Prvo da proverimo, naravno, da li nema metak u cevi. Nema. Znači i kada je udarač spušten, metak u cevi, povlačenjem okidača dolazi do opaljenja. I naravno, kada je udarač u zapetom položaju, okidanjem dolazi do opaljenja. Okidač je dobar. Znači, nije na nivou takmičarskih pištolja, ali kao što možemo da vidimo, imamo jedan hod koji dolazi do ovde negde i jedno fino okidanje. Reset malo duži nego što bi trebao, ali dobro, sasvim zadovoljavajući za jedan službeni pištolj. Jedino što možete sami da uradite ako imate ovaj pištolj, da stavite zaustavljač okidača da ne udara ovde ovaj metal, da ga ne guli, takozvani trigger stop, i onda okidanje možete poboljšati znatno više. Ram ovog pištolja je izrađen od aluminijumske legure, korice rukohvata od polimera, dok je navlaka izrađena od čelika. Pištolj je zaštićen fosfatiranjem, ram je farban, a navlaka je brunirana. Kada ovako razgledamo pištolj, prvo naravno vidimo na navlaci nišane. Nišani su sa 3 tačke, što je za to vreme bilo popularno i danas se proizvode mnogi modeli koji koriste sistem 3 tačaka kod pištolja. Znači na mušici imamo 1 tačku i na zadnjem nišanu imamo 2 tačke. Nišan imamo tako što poranjeno te 3 tačke i to već svi znate. Na navlaci isto možemo da vidimo ovde jednu kao iglicu. To je indikator metka u cevi. Kao što sad možemo da vidimo, kada metak nemamo u cevi, samo trenutak, iglica je spuštena. Pištolj u bezbednom pravcu. Kada ubacimo metak u cev, iglica ova izviri gore. Strelac to može vrlo lako da proveri, tako što kad kojom god rukom da gađa, recimo palcem ovako proveri i vidi da li ima metak u cevi. Na pištolju možemo da vidimo, naravno, na navlaci ovde možemo da vidimo ove zareze za lakši hvat prilikom repetiranja. Možemo da vidimo nazive CZ99, to je crvena zastava 99, sa druge strane Made in Jugoslavia i na cevi možemo da vidimo oznaku kalibra, u ovom slučaju ovaj model 9 mm para. Što je kod ovog pištolja vrlo zanimljivo je kada imamo dekoker ili ti spuštač udarača, da bezbedno spuštimo udarač kada imamo metak u cevi da ne dođe do opaljenja. Taj dekoker na ovom pištolju, za razliku od što mnogi kažu da je kopija Sig Sauera 5226, kod Sig Sauera je posebna poluga za spuštanje navlake i posebna poluga za spuštanje udarača. Kod CZ99 to se sve radi jednom polugom. Kada je ovako zaglavljen u zadnjem položaju na zadnjem opaljenom metku, spustamo navlaku i spustamo udarač. Sve na jednoj poluzi. Vidimo na telu pištolja utvrđivač okvira. I utvrđivač okvira i poluga za spuštanje navlake i spuštanje udarača se nalaze sa obe strane. Tako da je pištolj mogu da koriste podjednako dobro i levoruki i desnoruki strelci. Štitnik okidača vidimo također da je dosta veliki, znači tako je dizajniran da pištolj mogu da koriste i specijalne jedinice i vojska sa rukavicama, znači ima dosta mesta. Jedna od mana CZ99 je što je dosta širok u predelu rukohvata, tako da ljudi sa malim šakama vrlo teško mogu da hvataju nišansku, to jest mnogo teško mogu da hvataju pištolj udobno u ruci. Meni, mogu da kažem, odgovarao bi mi naravno sa tanjim rukohvatima pištolj, međutim i ovaj ne smeta ništa. Posle određenog vremena provedenog iza okidača ovog pištolja i naviknete se i na malo deblji rukohvat, ali opet, sljedeća evolucija ovog pištolja CZ999 je taj problem malo rešila tako što su stanjili rukohvat. Kao što možemo i da vidimo, ovo je CZ99 u kalibru 9 mm para.
Međutim, CZ99 dolazi u još jednom kalibru, kalibru 40 Smith & Wesson. Vizualno kada pogledamo oba pištolja, nema nikakve razlike. Čak i okviri od 40 Smith & Wesson pasuju u 9 mm para i obratno. Jedina razlika je u cevi, zato što je ovo drugi kalibar. Da bi vaš CZ99 konvertovali u 40 Smith & Wesson, dovoljno je samo da nabavite odobrenje od nadležnog SUP-a, da želite da nabavite cev i onda kupite to u zastavi i imate bukvalno dva pištolja. Da probamo varijantu 40 Smith & Wesson. Karakteriše ga malo veća buka i malo veći trz jer je naravno kalibar veći. Sada ćemo da vidimo dejstvo municije 9 mm i 40 Smith & Wesson na balistički gel, da vidimo razlike. To je bilo 9 mm. Sada probamo dejstvo zrna 40 Smith & Wesson na balistički gel. Imamo dva zrna različite gramaže. Jedno prvo koje gađamo je 11,7 grama, a drugo je 12,3 grama. Pa da vidimo. Evo, kao što možemo da vidimo, čini mi se da 9 mm pravi bolju ili ti goru ranu, kako ko želi da nazove, nego 40 Smith & Wesson, što me oduševilo. Sam mislio da će 40 Smith & Wesson da napravi mnogo veći kanal kroz balistički gel. Sad ćemo da rasečemo gel da vidimo te kanale. Prvo da vidimo kanal od 9 mm. Sečem znači po sredini kanala. Mogu slobodno kažem da je kanal poprilično gadan. Vidite. Ovo već zalazimo u 40 Smith & Wesson kanal, ali evo ovdje se vidi, ovo je baš od 9 mm. Vidite kako je pocepalo to. Skroz, vidite tu dubinu, dobrih pa 2,5-3 cm. Da vidimo 40-icu. O, teško ide. Vidite, kanal ove 40-ice mi izgleda kao leptir. Izgleda kako se otvorila košuljica, da nije spala i kao propeler je pravila neke pokrete. Pogledajte kako je pravilan taj kanal. Vidite ove zareze ovdje, kao od propelera. Ako mogu da otvorim malo bolje. Evo ga. To su sve zarezi od 40 Smith & Wesson. Jedno i drugo zrna obe gramaže su napravile iste kanale. Evo na drugu stranu. I kanali su, kao što možete vidite, manji su, ipak su manji nego 9 mm. Cool, to je bio test sa balističkim gelom. Idemo dalje. Kada rasklapamo pištolj CZ99 za čišćenje nakon gađanja, prvo vadimo okvir, provjeravamo da li nema metak u cevi, vizualno utvrdimo da li nema, okidamo u bezbednom pravcu. Kada rasklapamo pištolj, vidimo ovdje imamo polugu za rasklapanje ili ti polugu za spuštanje navlake van rama pištolja. Pištolj CZ99 se vrlo lako rasklapa i vrlo prosto. Povučemo, vidimo ovdje na navlaci, imamo ovaj zarez. Taj povučemo navlaku do položaja, ne skroz, ovdje negdje otprilike gdje bi mogla ova poluga da se okrene. Okrećemo ju za 90 stepeni i jednostavno spustamo navlaku i izločimo je sa rama pištolja. Odlažemo ram, dalje skidamo povratnu oprugu sa vođicom, pomeramo cev malo napred, podižemo i izločimo i pištolj je rasklopljen i spreman za čišćenje i redovno održavanje. Kada smo izvršili čišćenje i podmazivanje, pištolj sastavljamo na sljedeći način. Sastavljanje je još prostije od rastavljanja. Ubacujemo cev, ubacujemo oprugu povratnog mehanizma sa vođicom i uzimamo ram, stavljamo navlaku u šine
I jednim prostim pokretom, pošto je poluga automatska, pištolj je sastavljen. Vraćamo okvir, bezbedno paljenje i pištolj je spreman za upotrebu. Totalno beskorisno, ali zanimljivo. Kao i u svakoj epizodi, apelujemo na bezbednost. Uvijek budite bezbedni kada koristite vatreno oružje. Nebitno da li pištolj vadite iz futrole ili ga uzimate sa stola ili sefa, uvijek pretpostavite da je pištolj napunjen. Znači, uzimamo pištolj, prst držimo ovog okidača, cev je u bezbednom pravcu. Izbacujemo okvir, proveravamo da li nema metak u cevi, vizuelno, bezbedno okidanje. I sada možemo da pristupimo dalje u manipulaciji, znači da punimo okvir i da pristupimo gađanju. Uzimamo municiju, stavljamo u okvir, prst okidača, ubacujemo u pištolj, repetiranjem ubacujemo metak u cev. Metak je u cevi, pištolj je u bezbednom pravcu. Ukoliko ne želimo tog momenta da gađamo, spustamo udarač na ovoj poluzi ovde. Sada pištolj možemo da stavimo u futrolu dok ne dođemo do mete koju želimo da gađamo. Kada dođemo, možemo da opalimo pištolj na sistemu dvostruke akcije, kao što vidite udarač se pomera nazad, ili jednostavno da napnemo i da izvršimo gađanje. Ukoliko smo se predomislili i ne želimo, metak je u cevi. Vadimo okvir, izbacujemo metak, bezbedno okidanje. Kada gađamo, uzimamo antifone. Pištolj na dvostrukoj akciji ne želimo. Izvršili smo gađanje. Navlaka je ostala u zadnjem položaju na zadnjem ispaljenom metku. Izbacujemo okvir. Na ovoj poluzi spustamo navlaku, spustamo udarač ili još bolje, izvršimo bezbedno okidanje, vraćamo okvir i vraćamo u futrolu. Kada je konstruisan CZ99 je predstavljao jedan veliki korak u radu fabrike Zastava. Zbog proizvodnje ovog pištolja nabavljene su nove mašine i oprema koje su tehnički izvele fabriku iz vreme komunizma. Kada je napravljen, predstavljao jedan od najkvalitetnijih službenih pištolja na svetu. CZ99 je veoma pouzdano i izdržljivo oružje. Konkretno, ovaj model je ispalio više desetina hiljada metaka bez zamene i jednog dela. Ima jedan video na YouTube-u gde američki korisnik ovog pištolja, civil, govori kako posjeduje veliki broj pištolja i gađa, uglavnom živi u Arizoni i gađa u uslovima gde non stop duju jaki vetrovi i pesak. Svo oružje koje imam u glavi kada dune tako neki jači vetar koji nosi pesak, sem CZ99 koji nikada nije zaglavio. Nažalost, Zastava oružje je zapostavila razvoj pištolja i civilno tržište. Posle 99-ke, faktički nov model pištolja nije proizveden. Varijante 999 i EZ9 su u suštini iste. Pre nekoliko godina Zastava je počela razvoj polimerskog pištolja, PPZ, što je skraćenica od polimerski pištolj Zastava. Dokle se stiglo sa razvojem i da li se uopšte radi na tome, verujem da niko ne zna. Ukoliko planirate da kupite pištolj CZ99, možete ga naći u radnjama za prodaju oružja širom Srbije. Cena mu se kreće od 48.000 do 55.000 dinara. Polovan u odličnom stanju koji je ispalio svega do 50 metaka možete naći i za 150 eura. Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ukoliko vam se sviđa ovako nešto, prijavite se klikom ovde. Vidimo se sljedeći put.